हे एवरीवन आज मु आपण मानक सहित शेयर करी गोटे स्नैक्स रेसिपी एटा को बने कि आपण माने गोटे मास पर्यंत मध्ये रखि परिबे जदी चा खाउछन तो एटा बहुत बढ़िया अटे चा पई छुआ मानक पई मध्ये बहुत भलो होइते कारण एटा बिना मैदा रे प्रस्तुत होईची तो चलंतु स्टार्ट करिबा आज रो ए स्नैक्स रेसिपी टिको तो कड़े नै जाईची ता सहित मु नै जाईची गोटे कप पानी ता सहित नै जाईची गुआ घियो 1 टीस्पून ता सहित लूण नै जाईची स्वाद अनुसार लूण दे देबे ताको भलो भाबरे पानी सहित मिक्स करि नेबे लूण पानी आ हमर घियो घियो को भलो भाबरे मिक्स करि नेबे भलो भाबरे मिक्स हे गला परे आमे किछि समय ताको पानी को फुटिबा पर्यंत छाडी देबा जस्ट पानी फुटिबा स्टार्ट हबो आमे सेतिरे चाउଳ गुंड दबा फ्रेंड्स ए स्नैक्स टी चाउଳ गुंड रे स्पेशली बना जाईची तो देखंतु जस्ट पानी स्टार्ट हे गला फुटिबा आमे एतिरे गोटे कप नै जाईची चाउଳ गुंड तो पानी मु नैची गोटे कप आ चाउଳ गुंड मध्ये नैची गोटे कप पके देकी संगे संगे भलो भाबरे मिक्स करि नेबे भलो भाबरे देखंतु ए भले भाबरे मिक्स कर साइला परे देखंतु ए भले भाबरे डो पूरा हमर रेडी हे जिवो ताको लो फ्लेम रे 2 ରୁ 3 मिनिट आ थरे कुक करिबा 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत घोड़ेई देकी कुक करिबा 2 ରୁ 3 मिनिट परे देखौची आपनकू देखंतु ए भली भाबरे हमर डोटी रेडी हे जाईची तापरे हमें गैस रो फ्लेम को ऑफ कर नबा ऑफ करिके आउ 3-4 मिनिट हमें ताको घोड़ेई की रखि दबा देखंतु 3 ରୁ 4 मिनिट पर आपन देखौची सॉफ्ट पूरा पन्नी की रेडी हे जाईची हमर डोटी तापरे हमें कोन करबा ना गोटे प्लेट को काढी नबा फ्रेंड्स आपण मानकर डो जदी टाण होउथबो ताहाले आपण माने गोटे कप रु अधिक नै जिबे पानी आपण माने तले पानी फुटिबो अल्प पानी काढी के साइड रे रखि देबे जदी देखिबे डोटी आपण माने टाण बनुची सेही समय आपण माने से गरम पानी को यूज करि परिबे जदी तो सॉफ्ट हला ठीक अछि जदी टाण हला ताले टिके देकी डोटी रेडी कर नेबे देखंतु केते सॉफ्ट हमर डोटी पूरा रेडी हे जाईची ना हाथ रे चकड़ीवा समय रे हाथ रे लागुनी कि प्लेट रे भी लागिनी देखंतु जेतले हमें घियो यूज करिछु सेति पई हमर डोटी कोउथरे भी लागी नाही देखंतु पूरा चक्कटी की मु रेडी कर नेछि तापरे किछि मसला सेटरे दे देबा भृसंग पत्र आ मु किछि धनिया पत्र दे देछि तापरे सेतिरे मु दे देछि ऑरिगेनो किछि दे देछि आपण माने जदी ऑरिगेनो खांतिनी ताले स्किप करि परिबे तापरे चिली फ्लेक्स अल्प टिके देछि जेहेतु पुओ पई बनेबी अल्प टिके देछि चिली फ्लेक्स तापरे दे देछि राशि धळा राशि देछि कळा राशि देछि गोटे टेबल स्पून पाखा पाखी दे देछि देकी ताको कोन करबा ना आउ थरे चक्कर नबा भलो भाबरे मिक्स कर नबा हमर मसला टी मध्ये मिक्स हे जिवो आ डोटी मध्ये आउ थरे चक्कर नबा आ सॉफ्ट बनि की रेडी हे जिवो तापरे मु डोटी को भलो भाबरे चक्करी नै साइला परे ताको हाफ 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 कर देथिले मु मोर पुओ पई अधे बनेबी तो सेति पई मु आधा डोटी को आधा कर देथिली आ आधा रे मु कोन करथिल ना हळदी गुंड टिके आ टिके लंका गुंड पके देथिले लंका गुंड पकेवा द्वारा बहुत भलो फ्लेवर आसीथाय बहुत बढ़िया टिके राग लागिले बहुत भलो लागिथाय लंका गुंड पकेले जेहेतु पुओ खाइबो नै सेति पई आधा डिवाइड कर देथिली आधा तार अलगा छाणीथिली आ आधा एथिरे मु हळदी गुंड जस्ट कलर पई आ लंका गुंड टिके पके देकी आपण माने आउ थरे मिक्स कर नेबे आपण माने जदी बनाउचंती हळदी गुंड लंका गुंड को सेही समय रे पके नेबे जो समय रे आपण माने मसला पकोचंती सेही समय रे पके नेबे पके की मिक्स कर नेबे इजी हबा आपण माने पई तापरे देखंतु मिक्स कर साइला परे ए भली भाबरे पतला पतला करके बने नेबे देखंतु बहुत इजीली बने की रेडी हे जिवो देखंतु ए भली भाबरे मु सब जांको ए भली भाबरे बने की रेडी कर देथिली तो फ्रेंड्स ए भली भाबरे आपण माने घरे रेसिपी टी को ट्राई करंतु बाहर स्नैक्स खाइबा अपेक्षा घरे ए भली भाबरे चाउळ गुंड रे बने की खांतु बहुत भलो लागि थाए ता सहित बिना मैदा रे प्रस्तुत हेइ थाए सेति पई छुआ मानक पई मध्ये बहुत भलो हेइ थाए देखंतु ए भली भाबरे मु सब जांको बने की रेडी कर देथिली तापरे आमे कोन करबा ना आको छाणीबा देखंतु तापरे तेल गरम कर नेछि
ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦବା ଆମେ ଯୋଉ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ସ୍ନାକ୍ସ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଇଦବା ପୁରା ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ଦେଇଦବା ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଆପଣ ମାନେ ଛାଣିବେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଛାଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ ଏଇ ସ୍ନାକ୍ସଟି ତ ଏଇଟା ମୋର ଦୁଇ ଥରରେ ମୋର ବନେଇକି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ସବୁ ଯାକ ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବହୁତ ଭଲ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଥାଏ এই ସ୍ନାକ୍ସଟି ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି ଭାବରେ ନିହାତି 6 ରୁ 7 ମିନିଟ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଛାଣିବା ପାଇଁ ତ ଟିକେ ପେସେନ୍ସର ସହିତ ଛାଣିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଷ୍ଟ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ନେବା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ଯାଏ ପୁରା ଛାଡିଦବା ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି এই ସ୍ନାକ୍ସଟି ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏୟାରଟାଇଟ କଣ୍ଟେନର ଭରିକି ଗୋଟେ ମାସ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚା ଖାଉଛନ୍ତି ଚା ପାଇଁ ତ ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ସ୍ନାକ୍ସ ଅଟେ ତା ସହିତ ବିନା ମଇଦାରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଟେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଦିୱାଲିରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଆକୁ ରଖିପାରିବେ ଘରେ ନହେଲେ କାହାକୁ ବନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରେସିପିଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଘରେ ରେସିପିଟି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ